एही तो माँ सब रही आज्ञा देखुं मुझे मोर तो गोटे पुआ ता बापा मरीगले छुट्टिया पिला अच्छी सर आपण मैंने जाने करंतु आ साहाଯ୍य करते आपण मो छुआ हाथ लगे सर पाखरे करुच्ची सर कथारे कहते जहाकू रखिबे अनंत कि करि पारे बलवंत। आम एइथपाई कहूँ जे जगन्नाथ जगन्नाथंकर दुईटी हाथ अधा गढ़ा हाथ। आम आज एमती एक दृश्य आपण सम्मुख देखू मु मो सहयोगी कहबी टिके ग्रामर लोक मानकर भिजुआल टिके नेबे समस्त आखिर लुह ए आखिर लुह स्पष्ट बारी हो जाऊँगी जे प्रकृत में केते दुखदायक जंत्रणादायक ए कहानी। आमे बर्तमान अच्छू बालेश्वर जिला औपदा ब्लॉक फतेपुर पंचायत अंतर्गत नरणपुर ग्राम रे जे माँ जड़े अंगनवाड़ी रुषिया सी अंगनवाड़ी रोषे करती एवं तांको पुओ जे मात्र गोटे पुओ आउ घर आपण सम्मुख जे घर रे उपरे चाल छपर घर समस्ते वर्तमान कोलाहल परिस्थिति सृष्टि एइथपाई जे जगन्नाथ जगन्नाथंकर जमिति हाथ खंडिया बा अधा हाथ अच्छी सेमती एई पुओटीर एई नरणपुर गाँव रो एई पुओटीर ठीक सेमिति हाथ दुईटी अधा हाथ ना ये जो माँ जो माँ जन अच्छा ये माँ को जी अंगनवाड़ी नरणपुर अंगनवाड़ी रे रोषे भाव कार्य करती किंतु वर्तमान जो समय बढ़िला पुओ माँ को भरण पोषण करने कथा माँ दायित्व नवा कथा आज से पुओ वर्तमान चेयर रे बसची दुई हाथ ना अच्छी ना किसी कार्य कर दक्षता पाई परिबो ना किसी पदिए कथा बा पदिए कार्य माँ को साहाय्य करिवार सहमति हेबो। आमे वर्तमान स्पष्ट प्रतिक्रिया रखिबा मु जेहेतु से मोर भी जने माँ तेणु मु तांको पाखरे रहूची एवं स्पष्ट प्रतिक्रिया रखिया। बाबा तुम ना करले जयंत कुमार दास एई वर्तमान पे कौन घटना हला केमती हाथ एमती हला मुझे बाहर को काम करने जाइए रूम रे करंट लगी जाता से मेडिकल एम्स रे चिकित्सा चली 6 मास धरी आउ किसी साहाଯ୍य मिलानी से आम गाँ लोक किसी साहाଯ୍य करते आपण मैंने किसी साहाଯ୍य कले मुख्यमंत्री सरकार ना किसी मिली ना सरकार को ये जनाऊँ मत साहाଯ୍य करूँ केमी हाथ दुटा मोर लगी जाऊ पाटी खनी बाजुथिबा कुनी पिलाटी केमती सरकारी साहाय्य सहानुभूति पाइबा पाई मन भितरे केते आशा आकांक्षा रखी सी आम बड़ खबर कैमेरा को निज मनर कोह स्पष्ट प्रकाश करुच्ची टिके माँ पाख रखा आउटे सहयोगी कहबी जे वर्तमान जो ग्रामर लोक अच्छा शताधिक लोक वर्तमान अच्छा ग्रामर समस्त आखिर कोह समस्त आखिर लुह पूरा समस्त आखिर बर्तमान सारा ग्रामर समस्त आखिर लुह बर्तमान पड़ जाइए आउ बर्तमान माँ जे अच्छा कथा कहले तो बहुत हम किंतु जेहेतु से जन अंगनवाड़ी रुषिया ये सरकारी राशि सरकारी ये जो अच्छी स्वतंत्र योजना यही पिलाटा प्रति केबे पाइबो बस आमे तो लोक मानकर प्रतिक्रिया नवा माँ के बारे माँ केमती अच्छा एही तो माँ सब रही आज्ञा देखुं मुझे मोर तो गोटे पुआ ता बापा मरीगले छुट्टिया पिला गाँ लोक मत अंगनवाड़ी रखी पुआ जाइला बाहर को जहाँ दी पैसा अंगनवाड़ी करूँ चलुन माँ पुआ पुआ पलैला बाहर को तो करेन्ट नागिगला केमी कौन करी चलि मो छुआ टी कौन करी हाथ लगे तो मुझे सरकारी साहाय्य मागुची मत साहाय्य हो वास्तव गले जे तांको माँ जो अनुरोध को बा आम बड़ खबर आगरे से जो तांको कोह बखाणुचंती जे वास्तव रे जदि मो पुओर को दुईटी हाथ लगे दिया हुंता ताहले मो पुओ मते साहाय्य सहानुभूति करंता एवं मो वंश रे मो पिला रो निश्चय उपकृत हुंता से पिला एवं मते मध्य साहाय्य सहानुभूति करि परंता। एटी स्पष्ट चित्र आउ जणे जे ग्रामर जे अछंती ताकर भाई लेखा हेबो ताक बाहर स्पष्ट प्रतिक्रिया नबा माँ कौन कहबे जे तुम ना कौन रश्मि रेखा माझी घर नरणपुर
ନରଣପୁର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ସାର୍, ସେ ମୋର ଖୁଡି ହେବେ, ସେ ମୋର ଭାଇ ହେବେ। ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ କଣ ଚାହୁଁଛ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ତମ ପାଖରେ ଯେତିକି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତମ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ପଡୁଛି, କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି, କଣ କହିବ? ସାର୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଯେମିତିକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଯୋଉ ନକଲି ହାତ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କିଛି ନହେଲେ ଯଦି ଖାଇପାରନ୍ତେ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେହି ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ବୋଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ନକଲି ହାତ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି କାମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ କିଛିରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପେଟ ପୋଷି ପାରନ୍ତେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଢୀ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ପାଳି ପୋଷି ପାରନ୍ତେ, ସେତିକି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କହି ରଖିବି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ମା କଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପିଲାର ସ୍ଥିତି କଣ, ବା ସେ କେମିତି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବା ଆପଣ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। କହିପାରିବିନି। ଆଖିର କୋହ ବା ଆଖିର ଧାର ଧାର ଲୁହ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ଏ ପିଲା ବା ଏ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମା ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଦେଲେନି, ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ପଇସା ପଠେଇବାକୁ ସେ ଛୁଆଟି ଭଲ ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିବୁ, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଯଦି ତା ମାଟି ମରିଯାଆନ୍ତି ସେ ଛୁଆଟି କଣ କରିବ। ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ବସିକି ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ସେ ବସିକି ବି ରୋଜଗାର କରିପାରୁନି, ନହେଲେ ସେ ନିଜେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରନ୍ତେ। ଆମେ ସାହି ପଡିଶା କେତେ ଦିନ ଦବୁ, କେତେ ଦେଇପାରିବୁ, ଆମର ବି ସେମିତି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଛୁଆଟି ହାତ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଯେ ଗ୍ରାମର ମା ମାନେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଆମ ଯେ ବଡ ଖବର ଟିମ୍ ବା ବଡ ଖବର କ୍ୟାମେରା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବଡ ଖବର କ୍ୟାମେରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଗୋଟେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର କୋହଭରା ଲୁହ, ଇଏ ଯୋଉ ଆଖିର ଲୁହ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମା ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର। ଯେ ଆମର ଏଇ ଖବର ପରିବେଷଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବା ये जो ब्लॉक प्रशासन हुंतु बा जिला प्रशासन हुंतु ये तांको प्रति केउ प्रकार योजना स्थिर कर पिलाटी मुहर हस फुटाई पार्छन्ति बा मा मुहर ये जो बुढ़ी माटीर मुहर टिके हस फुटाई पार्छन्ति ता साधारण रे ए नरणपुर ग्रामवासी अपेक्षा करि बसछन्ति। बालेश्वर जिला औपदारु चंद्रशेखर रिपोर्ट बड़ खबर।